हेलो फ्रेंड्स मु रमाकांत आपण स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रमाकांत क्रिएटिव को। फ्रेंड्स मु लिखि गोटे कहानी आपण मानक आगर उपस्थापन करने जाऊँगी। सो ये वीडियो को स्किप न करी फास्ट रो एंड तक देखंतु एवं जो मैंने मो यूट्यूब चैनल नु आछंती प्लीज मो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को क्लिक कर दियंतु। दिनकर घटना गोटे बस रे किछि यात्री बसी यात्रा करुथिले। सेही यात्री मानक मध्यरे जड़े व्यक्ति थिले जहाँकर नाम होउछि दीपक चौधरी। से मनीष दृष्टि देखा गले एक न्यायवान साहाय्यवादी एवं सचोट पुलिस इन्स्पेक्टर। से सही दिन निजर किछि व्यक्तिगत कार्य सारी बस रे घर को फेरुथिले। से बस भितरे बसिथिबा समय हठात गोटे कुनी झीटी उपरे तांकर नजर पड़ीगला। से कुनी झीटीर बयस पाखापाखि 5 वर्षरु 6 वर्ष हेब। दीपक बाबू देखा पाइले जे बस भितरे से कुनी झीटीर माँ ताकू बहुत जोरे माड़ मारिबा सहित बहुत पार्टी मध्य करुअछि। यह देखि दीपक बाबू सही पारले नहीं। तत्क्षणात से ही कुनी झील एवं ता माँ पाखक चली गले और से माटी पाखरु से कुनी झीटी को छड़ाई आनिले। ताहापर एक छोट अबोध छुआटी को माड़ मारुथिबारु से झीटीर माँ को बहुत गाली कले एवं कहिले माँ होई राक्षसी भली कार्य करुछ, तुमको लाज लागू नहीं। तापर से झीटीर माँ कहला तमे किए आम कथार मुंड पुराइबा पई। दीपक बाबू कहले मु तुम भली राक्षसी नुहे, मु गोटे मनीष, मोठे मानविकता बोली गुणटी अछि जहाँ तुम पाखरे नाही, बुझी पारलो। यह कही झीटी को ता माँ ठारू टिके दूर को आनी ताकू कांदिया पाई मना करिले एवं पकेटरू गोटे चॉकलेट बाहर करी से झीटी को देले। से झीटी मध्य बहुत खुशी होई गला एवं दीपक बाबू को कुंडाई पकाइला। तापर दीपक बाबू से कुनी झीटी को तार नाम पचारे। झीटी कहला मो नाम होची परी। यह परे दीपक कहला अरे वाह तो रूप जेमिति तो नाम भी पूरा ठीक सेमिति। यह कही दीपक बाबू परीर पिठी को खुशी रे थापुड़ाई देले आ कहले तू एबे खुशी तो। परी कहला हाँ मुझे बहुत खुशी। ठीक से ही समय बस ड्राइवर पाख सीट रे गोटे झीटे बसी थाए। किछि कारणवशतः ता ड्रेसर चुनरीटी उड़ी जाई बस बाहर आग पाख चकारे लगी जाइछि। बस मध्य समस्त यात्री पूरा डरी जाइछंती। ठीक से ही समय बस रु डेई जाई दीपक बाबू से झीटीर चुनरी को बस आग चकारु काढ़ी देइछंती। तापरे बस ड्राइवरटी गाड़ीर बेग को स्पीड करने को लगी किंतु गाड़ीटी स्पीड होगा फल आ दीपक बाबू बस रे चढ़ी पारे नहीं। ठीक से ही समय परी मने मने भाभी देइछे कि आउ बोधे दीपक अंकल सहित मोर देखा हो पारिबो नाही। यह भाभी से चलंता बस रु हठात डेई पड़िला। यह देखी से परीर माँ बस रख बोली बस ड्राइवर को कहिछि किंतु बस ड्राइवर को यह सुबी नाही जेहेतु गाड़ीटी स्पीड अछि। किंतु तापरे परीर माँ मुंडरे हाथ दे मिछि मिछिका कांदुथिबार अभिनय करुथाए समस्त आगरे। झील परी बस रु डेई पड़िया परे ता शरीर विभिन्न स्थान रे क्षत हो जाइछि। परी ठारू किछि मात्र दूरर व्यवधान रे ठिया होई थाए दीपक। से देखिया को पाइला जे बस रु किए गोटे छोट पिलाटे डेई पड़िछि एवं तापरे से शीघ्र ता पाखकु जिया पई आरंभ करिसंती। ता पाखरे अर्थात झीटीर पाखरे पहुँचला बेलकू देखिया को पाइछंती जे से झीटी आउ के नुहे, से होउछि परी। सी सेठारे दीपक अंकल कही सुकु सुकु होई कांदु थाए। दीपक ता पाखरे पहुँची ताकू तुनी कराइला आउ पचारला अरे परी तू कहीं किए परी करिलु, किए कौन चलंदा बसु डेई पड़े। यह परे परी कहला मु तम सह तम सांगरे जीवी, मो माँ आदौ भल नुहे, से मते सबु बेले सेमिति मारधर करे। मु आउ ता सहित केभे जीविनी, ता घर को जीविनी, ता पाखे रहिबी नहीं। यह कही पुणी सकसक होई परी कांदिछि। यह देखि दीपक बाबू कहले ठीक अछि लो माँ तू मो सह मो घर को जीवु हैला, एबे तू कांदिया बंद कर। तापरे परी कांदिया बंद करिछि। एसबु परे परी शरीर क्षत स्थान रे दीपक बाबू किछि औषधीय पत्र लेप देई ताकू काख करी चलिबा को बाहरिछंती। एहीपरि भाबरे एमिति चालू थांती।
ଏବଂ ବାଟରେ ଯେତେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୀପକ ବାବୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ କି ଆଉ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରି କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ, ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ କେତେଟା ବାଟ କି? ଏ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତାହାପରେ ପରୀକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ପରୀ ଆଉ ଦୀପକ ବାବୁ ବହୁତ ହସ ମଜା କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦୀପକ ବାବୁ ପରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପରୀ, ତୋତେ ଯଦି ପଛରେ ତୋ ମା ବାପା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବୁ ନା? ଏହା ଶୁଣି ପରୀ ଦୀପକ ବାବୁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, ନା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଯିବିନି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ତାପରେ ଦୀପକ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଲୋ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼େ। ତୁ ଏବେ ମୋ ସହ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ପୁଣି କହିଲେ, ଜାଣିଛୁ ସେଇଠି ନା ତୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଅଛି। ସିଏ ବି ତୋ ବୟସର। ତା ନାମ ହେଉଛି ରାଜେଶ। ପରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ କହିଲା, ଆଁ, ଏ ରାଜେଶ ପୁଣି କିଏ ଯେ? ଦୀପକ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଧୁ, ରାଜେଶ ହେଉଛି ମୋ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ପୁଣି ପରୀ କହିଲା, ଓ ତମ ପୁଅ, ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ ନା? ଦୀପକ କହିଲେ, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତୁମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳିବ, ମିଶିକି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଟରେ କଥା ହୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦୀପକ ବାବୁ ନିଜ ଘର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜେଶ ଘର ବାହାରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ବାପା ଆସିଗଲେ ବୋଲି ସେ ଜୋରରେ ବାପା ଆସିଗଲେ କହି ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଦେଇଛି। ପୁଅର ଏପରି ପାଟି ଶୁଣି ଦୀପକର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜେଶର ମା କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ପୁଅ ରାଜେଶ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ବାପା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଦୀପକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପରୀର ହାତ ଧରି ଆଗପଟକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ରାଜେଶକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁନି ପରୀଟେ ଆଣିଛି, ଯିଏ ତୋ ସହ ଖେଳିବ, ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସବୁ କରିବ। ତାପରେ ରାଜେଶ କହିଛି, ହଁ ବାପା, ସତରେ? ଦୀପକ କହିଲେ, ହଁ ସତରେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ରାଜେଶ ଆଉ ପରୀ ଚାଲିଗଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦୀପକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ସେ କୁନି ଝିଅଟି କିଏ? ତାପରେ ଦୀପକ ବାବୁ ବସ୍ରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପୂଜା ଆଗରେ କହିଲେ। ପୂଜା ହେଉଛି ଦୀପକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପୂଜା କହିଲା, ଓ ବାପରେ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆଜି? ଦୀପକ କହିଲା, ହଁ। ତାପରେ ଦୀପକ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ପରୀର ମୋର କିଛି ହେଲେ ବି ଖାଇନାହୁଁ। 4-5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଥକା ହୋଇଗଲୁଣି। ତମେ ଆଗ ଯାଅ, କିଛିଟା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦିଅ ହେଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଧୋଇକି ଆସୁଛୁ, ତମେ ଯାଅ ବାଢ଼। ତାପରେ ପୂଜା କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଧୋଇକି ଆସ, ମୁଁ ବାଢ଼ାବୁଢ଼ି କରିହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୀପକ ବାବୁ ଉଭୟ ପରୀ ଏବଂ ରାଜେଶର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲଟି ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କ ଘରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପକ ବାବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଥାନା ଅଭିମୁଖେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଚାଲେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସ୍କୁଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲରେ ଯେବେ ବି ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ, ସେହି ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ରହିବାଟା ଥୟ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।